For today video day, naay grasya guys ang abot guys, magpa-hair color, magpa-treatment na pod siya. Umaon nang, thankful ka ko kan adlaw guys. Pila ka adlaw ang semana naman siguro nga wala jud mi customer, maadto na lang pod ni guys nga nay ginagmay no. Kay karong panahon na mosabot na lang pod ta kay nga way customer kay. Daghang kasi mga kakulian katalag man ning abot atong kalibutan maunang wala gyud magpagwapa maunang karon maadto lang pod ni ikapalit og sudan. Bisan pa unsa ka gamay dang maabot sa imong kinabuhi, be thankful og be grateful na lang pod ka pasalamat sa Ginoo nga bisan pa mag sa imong kalesod naghapoy mo duol nga grasya sa imo dili jud ta makalimot di ana magpasalamat. Pero sige lang kay puhon bisag next month or December ba siguro guys nga nanami booking mga magpariban malaglag-jo atuon namo kay na naman may kabadyo guys pila na pagpasutoy ani mga oras na guys sa pertigasyon inita dili guys alingi kadyo kay labi ng among atop kay trapal pero antos lang jud ta guys basta ang atong customer is gibugahan nato og hangin kay luoy kadyo og magtuang sengot so maron ta mga kahartno kay matno ko sa patsanggihan guys kay mapalit ko og sudan sige bye.